दशम श्रेणी छात्र छात्री मान गोटे शुभ खबर पिलामाने तुमर वार्षिक परीक्षा अर्थात बोर्ड परीक्षा मुझे सेट क्वेश्चन आज मुझे तुम सेट क्वेश्चन सेट 1 साहित्य सेट 1 दूची साहित्य पेपर तो मु सब क्वेश्चन ऑप्शन अच्छी तार आंसर भी कही दूची आ तुम्हें माने या प्रिपेयर कर तो 1 नंबर अच्छी बुढ़ा शंखारी गल्पर गाल्पिक भाव किए ओडिशार जनमानस परिचित ऑप्शन है ए सच्चिदानंद राउतराय बी है गोदावरी महापात्र सी है लक्ष्मीकांत महापात्र डी है सुरेंद्र महांती यही चारिटाक ऑप्शन मध्य सी हूँ राइट आंसर लक्ष्मीकांत महापात्र 19 क्वेश्चन नंबर 2 1937 मसीह प्रकाशित क्यों पत्रिकार लक्ष्मीकांत महापात्र थिले प्रतिष्ठाता संपादक तो ऑप्शन है उत्कल साहित्य उत्कल प्रभा तापरे डगर तापरे सम्बलपुर हितैषिणी तो यार राइट आंसर है सी डगर 3 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत महापात्र क्यों संगीत जातीयतावादी चेतना और देशात्म भावनार एक मनोज्ञ कृति भाव स्वीकृत ऑप्शन है वंदे उत्कल जननी उठ कंकाल बापूजी खोरधा प्रथम दर्शन तो ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर तापरे 4 नंबर है क्वेश्चन चिलिकार सायंतन दृश्य चिलिकार सायंतन दृश्य कवितार कवि क्यों समय दृश्य वर्णना करछंती प्रातः काल ना संध्या काल ना मध्याह्न समय ना रात्र काल यार राइट आंसर है संध्या काल तो ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर 5 नंबर क्वेश्चन ह्रदर मध्य भाग कहार प्रतिबिंब शोभा पाउछि बोली कवि कहिसंती सूर्यंकर ना नौकार ना नाविकर ना दीप मध्यस्थ पहाड़र राइट आंसर है दीप मध्यस्थ पहाड़र 6 नंबर क्वेश्चन है मात्र जस देहे तुम्हें आयुष्मान एक कथा कहा उद्देश्य कहुई कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ना कविवर राधानाथ राय ना कवि सूर्य बलदेव रथ ना स्वभाव कवि गंगाधर मेहर यार राइट आंसर है कवि सूर्य बलदेव रथ तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन निशा आगमन रे किए निश्चल होइछि अवनी गगन वनभूमि ना चिलिका एथरो अवनी होची राइट आंसर उपेन्द्र भंज क्यों शब्दकोशर प्रणेता थिले भाषाकोश तरुण शब्दकोश गीताभिधान ना सुखबोध अभिधान एथिरु ऑप्शन सी होची राइट आंसर गीता विधान तापरे 9 नंबर क्वेश्चन राघवंक लंका यात्रा कवितार वैशिष्ट्य कौन थिला अलंकार प्रियता शब्द संयोजना कौशल समाज प्रति नीतिनिष्ठ वार्ता ना ए समस्त डी अच्छी ए समस्त तेणु ए समस्त ठीक राइट ऑप्शन है डी राइट आंसर है डी तापरे 10 नंबर क्वेश्चन महालक्ष्मीकर अभय क्रोड़े किए आश्रय नहीं सहदेव भीम ना दुर्योधन ना अर्जुन एथरे सी हूँ राइट आंसर दुर्योधन तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देख 11 नंबर शारदास क्यों शताब्दी कवि थिले पंचदश षोड़श सप्तदश ना अष्टदश यार ऑप्शन हूँ ए राइट आंसर पंचदश तापरे 12 नंबर क्वेश्चन लेखक काठ चिराइबा पई केते टंका देबे बोली कहिथिले 3.5 4 टंका 3 टंका 3 टंका 75 ना 5 टंका एथे राइट आंसर है 3.5 तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन शेष में काठ काटिबा पई लेखकर कॉलेज पढ़ुआ पुओ आउ केते देबाकू कहिला 12 अणा 8 अणा 4 अणा ना 1 टंका ये राइट आंसर है 4 अणा पुओ को आकट करी लेखक कौन कही पैसा तते सस्ता होइछि ना निजे रोजगार कले जानबू
ନା ତୁ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ନା ତୁ କହିବାକୁ କିଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ପଇସା ତତେ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କାଠୁରିଆ କ'ଣ ଘୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା? ଶାଲ୍ ନା ଚଦର ନା କନ୍ଥା ନା ନାଲି ଧଡ଼ି ଶାଢ଼ୀ? ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ନାଲି ଧଡ଼ି ଶାଢ଼ୀ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମୟକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ସମୟକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଆୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ରୋତ ନା ତୃଣ? ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ସ୍ରୋତ। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନାମ କ'ଣ? ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନା ଗୋଲଖ ବିହାରୀ ଧଳ? ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଧର୍ମାନ୍ତର ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ପାଖରେ ନିଜର କ'ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥାଏ? ମାନବିକତା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଜୀବନ ନା ବିଚାର ଶକ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ମାନବିକତା। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ବିଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ଭାବ ଆପେ ଆପେ ଜାତ ହୋଇଥାଏ? ତ ଅପସନ୍ ହେଲା ଜାତି, ଧର୍ମ, ଜୀବିକା ନା ସ୍ୱାର୍ଥ? ଏଠି ଅଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ସ୍ୱାର୍ଥ। ତାପରେ ଅଛି ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ କିଏ ଉଠି ଆସିଥିଲେ? ସୁବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର ନା ପୁରବୀ ନା ବେବି? ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ସୁବ୍ରତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ପୁରବୀ ନା ପ୍ରୀତି ନା ସୁଲଗ୍ନା ନା ଶାନ୍ତି? ଏଇ 4ଟା ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ପ୍ରୀତି। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରୀତିର ବୟସ କେତେ? 30 ନା 31 ନା 32 ନା 33? ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା 30। ପିଲାମାନେ ଏ 22ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିଲି। ଆଉ ଏହାର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପାର୍ଟ 2 କରିକି ଛାଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାତାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଉତ୍ତର ତାର ଗୋଟେ ଖାତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବ, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ମୁଁ ସାହିତ୍ୟର 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତ ମୁଁ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ 1 ନମ୍ବର ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବି, 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବି। ତାପରେ କାଲିକି ସେଟ୍ 2 ଛାଡ଼ିବି। ତ ସମସ୍ତେ ସେଟ୍ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତୁମର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉ।